pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:58 p.m. Maupay nga kulop sa iyong atanan, asyay niyan mga balita yana nga oras. Christmas Village sa Calbayog, opisyal na nga ginabrihan sa publiko. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Parito Balves. Radyo Pilipinas Report. Opisyal na nga ginabrihan ang halad sa Pasko 2025 o ginlansar ang tinuig nga Christmas Village sa Calbayog, Samar na puno ang syudad san kahayag, musika ug dekorasyon. Yan nga Pasko ang panahon san pagkatitirok, paglaom ug pagbalik san kalipay kahuman ang mga hagit sa naglabay ng mga bulan. Sa pahayag ni City Vice Mayor Rex Daguman, iya pahinumdum sa nga tanan nga ang diwa san Pasko ang aada sa paghigugmaay ug pag-aruga dirila sa mga igkasi kundi pati sa kalugaringon. Sa mensahe naman ni City Mayor Raymond Uy, iya gintagan doon ang pagkaurusa ug paghatag san kalipay sa mga pamilya yana nga panahon. Nagpaabot naman inspirasyon si Kako OIC Maria Salome Roleda nga nagpapahinumdum san kapasidad san mga Calbayognon nga tumindog bisan pa pera ka beses nga pag-agi san kalamidad. Ginatos-gatos ng mga residente ang nag-atender san ginbuhat nga opening ceremony. Abrido na liwat sa publiko ang Christmas Village, kundiin highlight ang giant Christmas tree. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Parito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Bungto sa Santa Margarita, Samar nakakarawat Silver Award sa Excellence in Disaster Risk Reduction and Management. Ini igbabalita ni Ken Oliva. Radyo Pilipinas Report. Ginpasidunggan ang Santa Margarita como Silver Awardee sa Excellence in Disaster Risk Reduction and Management Council and Office Operations nga nagpapakita san paday nga paningkamot san bungto sa pagproteher san kinabuhi ngan propiedad san mga magsuhungnon. Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council nga ginpapangunahan ni Engineer Alexis R. Obong nagpakita sa epektibo nga mga pitad ngan koordinasyon kontra kalamidad nga mawa naghatag san dako nga kontribusyon para makarawat ini nga kadungganan. Sumalakan Mayor Felix Roma Panganoron, ini nga milestone klaro nga ehemplo san iya pananawon nga maging bungto nga andam ngan protektado kontra bisan nano nga risgo. Ngan dakuan pagpasalamat sa tanan nga nagtrabaho para sa ini nga kadungganan. Para sa Bagong Pilipinas, Ken Oliva, Work Immersion Student, San Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Sa dugang pa nga balita, Calbayog City Development Council nagkatitirok para sa last quarterly session sa tuig 2025. Ini igdetalye ni Lex Makasling. Radyo Pilipinas Report. Gobyerno lokal sa Calbayog City nga pinamumunuan ni Mayor Munmun Uy nagdumara sa last quarter meeting sa City Development Council sa Disyembre 4, 2025 sa Calbayog City Convention Center, Barangay Capoocan. Ang sesyon nagtikang pinaagi sa presentasyon sa reclassification ng rezoning ni Project Development Officer 4 Engineer Harold E. Sudosta nga nagbutang sa pundasyon para sa diskusyon mahitungod sa waray katapusan nga pag-uswag. Gimpabugusan liwat ang aktibasyon sa bago nga nagreorganisa nga si CDC ubos na Executive Order No. 15 Series of 2025 nga nagparig-on sa mga komite nga nagpasabot sa padayon nga panuyo para sa inklusibo, participatory nga forward-looking nga plano sa pag-uswag sa Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Lex Makasling, Work Immersion Student, San Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Samtang Department of Agriculture nanginginahanglan 23,000 nga agriculturists para buligan ang mga parauma. Detalye matikang kan Zipora Jenica.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang Department of Agriculture nagpasamuak nga kinahanglan sa 23,000 nga agriculturists nga mag-survey kumo extension workers para direkta na makabulig sa mga parauma. Sumala kan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nakikipag-koordinar ang ahensya sa Commission on Higher Education base may balik ang mga kurso sa agrikultura ngan veterinarya sa mga state universities ngan colleges. Ngan masiguro nga angay ang curriculum sa panginahanglan sa sektor. Gindugang niya na kung may butangin ng mga extension workers, mas magiging tukmangan real-time ang datos sa DA na makakabulig sa masapsay nga distribution sa binhi, abonongan pag-monitor sa presyo sa palay. Para sa bagong Pilipinas, Zipora Galban Work Immersion Students sa CCMSF sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Sa katapusan nga balita, persons with disabilities o PWDs nakabenepisyo sa inclusive hiring sa DSWD. Ini igbabalita ni Michelle Duwaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlansar sa Department of Social Welfare and Development ang Administrative Order 11 Series of 2025. Base masiguro ang mas dako nga oportunidad sa trabaho para sa mga persons with disabilities. Uyon sa RA 10524, ang bago nga guidelines ay nagtutukod si nakareserba nga mga posisyon para sa mga PWDs, lakip ang HR training ng sa paggamit sa mga assistive devices. Gipaplano ni Secretary Rex Gatchalian nga ipasakaini sa Malacanang base mahimo nga nasyonal nga pulisiya. Samtang iya gipatapod nga ang DSWD in magpapabiling nga nakatutok sa abilidad diri sa kapansanan sa mga aplikante. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Michelle Duwaso, Work Immersion Student sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon ka mapamati sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.